दिल्ली के फौजी हेडक्वार्टर में काम करते मोहम्मद अकबर अली ने अपने बेटे मोहम्मद ज़ियाउल हक को एक सवानह उम्री के मुताबिक इस्लामी तर्ज ज़िंदगी में ढाला था। सहाफ़ी डेनिस ह्यूज ने उसी सरकारी सवानह उम्री के हवाले से लिखा है कि ज़िया ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में तालीम हासिल की, जहां अपनी पढ़ाई के साथ वो नमाजें बाकायदगी से अदा करते, रोज़े रखते और मुसलमान नौजवानों को दीन की खिदमत के लिए मुतहरिक करते थे। ये ज़ियाउल हक वही हैं जिन्हें बाद में पाकिस्तान की फौज का और सन 1977 में वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क का सरबराह बनना था। इसी कॉलेज में पढ़ने वाले इंडिया के साबिक सिफारतकार और वज़ीर ख़ारजा कुंवर नटवर सिंह अपनी किताब प्रोफाइल्स एंड लेटर्स में लिखते हैं कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली ने दो सरबराहान मुमलिकत पैदा किए। दोनों मुसलमान थे। एक इंडिया के सदर फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने सन 1947 में पाकिस्तान हिजरत नहीं की। दूसरे लेफ्टिनेंट ज़ियाउल हक का मुतवस्सित खानदान, जो सन 1947 के आखिर में जालंधर से पाकिस्तान चला गया। ये तहरीर है वकार मुस्तफ़ा की और आप इसे नादिया सुलेमान से सुन रहे हैं। ये कहानी पाकिस्तान बनने से पहले की है। दूसरी आलमी जंग 6 साल से चल रही थी। हिरोशिमा और बाद में नागासाकी पर एटम बम हमला हुआ तो 15 अगस्त 1945 को शहंशाह हिरोहितो ने जापान की जानिब से हथियार डालने का ऐलान कर दिया। 17वीं सदी से एक डच कॉलोनी इंडोनेशिया सन 1942 से दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम तक जापान के कब्जे में थी। यहाँ जापान के हथियार डालने के फैसले को कबूल करवाने और यूरोपीय यूरेशियाई जंगी कैदियों को महफूज रास्ता देने के लिए बरतानवी हिंदुस्तानी अफवाज को भेजा गया। उधर जापान के हथियार डालने के ऐलान के फौरी बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो और नायब सदर हाटा आजादी का ऐलान कर चुके थे, मगर नेदरलैंड्स फिर से इंडोनेशिया पर हुक्मरान होना चाहता था। यूं इंडोनेशिया मुबस्सिरीन के मुताबिक एक भीड़ों का छत्ता था जिसपे बरतानवी हिंदुस्तानी अफवाज दाखिल हो रही थी। ज़िया के बेटे और पाकिस्तान की कौमी असेंबली के साबिक रुकन मोहम्मद इजाजुल हक ने उनकी सवानह उम्री शहीद इस्लाम जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक में इस तैनाती पर मुख्तसर तौर पर यही लिखा है कि दूसरी आलमी जंग के दौरान में सदर ज़िया ने मलेशिया में बर्मा मलाया और इंडोनेशिया में जावा के महाजों पर दादे शुजात दी। खासतौर पर ज़िया की इंडोनेशिया में तैनाती के हवाले से इजाजुल हक से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके वालिद ने उनसे ज़ाती तौर पर तो जिक्र नहीं किया, मगर एक बैरूनी दौरे में इस पर तफसीली बात की थी। इजाजुल हक ने इस्लामाबाद से हुई फोन पर बात में नवंबर 1982 में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के उस दौरे का बताया जिसमें वो सदर ज़िया के साथ थे। आज़ादी के ऐलान के बाद इनकलाबी तहरीक तेजी से जोर पकड़ रही थी और उस तहरीक के अरकान ने बरतानवी हिंदुस्तानी अफवाज को नेदरलैंड्स का साथी जाना। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मुकीम सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नटालिया लेस्कोस्का ने लिखा है कि सुराबाया मशरकी जावा में सुर्ख पुल के करीब 30 अक्टूबर 1945 को मुलाबी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। दिल्ली से छपने वाले अंग्रेजी रोजनामे डॉन में बटाविया इंडोनेशिया से खबर छपी कि इंडोनेशिया की हुकूमत ने कल रात यानी 12 नवंबर को इस्लाम कांग्रेस के इजलास के बाद 4 रेडियो पैगामात के जरिए 9 आबादियाती महकूमियत के खिलाफ जंग का मुतालबा किया और इसे मुकद्दस जंग का नाम दिया। इसी खबर में लिखा था कि इस्लाम कांग्रेस की अपील मक्का के वफूद हजरफात, लंदन में अरब लीग के सेक्रेटरी आजम बे और मिस्टर M.A. जिन्ना और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के नाम की गई थी। हिंदुस्तान को भेजे गए पैगामात में इंडोनेशिया के खिलाफ हिंदुस्तानी फौजियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशों की अपील की गई थी। 9 आबादियाती हिंदुस्तान में उन फौजियों के इस्तेमाल के खिलाफ पहले ही से सख्त गम गुस्सा था। बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले और सबसे कम उम्र सरबराह बनने वाले असगर खान को भी इस जंग से गुरेज का मशवरा दिया। रिचर्ड मैकमिलन अपनी एक किताब में बताते हैं कि कुछ बरतानवी कमांडरों ने भी एहतजाज किया। उन्होंने नॉन कमीशन अफसरान के ग्रुप के बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को लिखे गए एक खत के हवाले से बताया कि लंदन में अपनी हुकूमत के बरअक्स ये अफसरान हॉलैंड की 9 आबादियाती हुक्मरानी के हामी नहीं थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने लोगों की हालत ज़ार देखी। सभी नंगे पांव, बहुत से चीथड़ों में मलबूस और खौफनाक लाइलाज बीमारियों में मुब्तला, बांस की ऊंची झोपड़ियों में रहते, जमीन उनका फर्श। बहरहाल नटालिया लेस्कोस्का के मुताबिक अपनी 2 साल तैनाती के दौरान
برطانوی فوجیوں نے کبھی ڈچ کا ساتھ دیا، کبھی انڈونیشیائیوں کا۔ انہوں نے غیر جانبدار رہنے کا عہد کیا تھا، لیکن ان کے 1000 سے زیادہ فوجی کبھی نہیں لوٹ سکے۔ ان میں زیادہ تر برے صغیر سے آئے تھے۔ آئیکیٹ وہیو وکیکسٹنا کی تحقیق ہے کہ جکارتہ میں ایک عرصے سے رہنے والے ہندوستانی مسلمان زرستان خان نے وہاں جانے پر مسلمان فوجیوں کو جنگ آزادی کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ وہ لکھتے ہیں، ضیاء الحق اور ان کے ساتھیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ جن سے لڑ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساتھی مسلمان ہیں۔ انڈونیشیا کی نیدرلینڈ سے آزادی کی جدوجہد برطانوی ہندوستانی افواج کے سن 1946 میں واپس آنے کے بعد بھی جاری رہی۔ برطانوی حکومت کے خاتمے سے چند ماہ پہلے کانگریس کی جانب سے بلائی گئی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک انڈونیشیائی وفد نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ 23 اپریل 1947 کو مسلم لیگ کے رہنما محمد علی جناح نے انڈونیشیا کے رہنما محمد روئم کا کراچی میں اپنے دفتر میں گرم جوشی سے استقبال کیا۔ محمد تقی کے مطابق جب پاکستان بنا تو اصغر خان امبالہ میں چیف فلائٹ انسٹرکٹر تھے۔ ادھر اعجاز الحق کے مطابق کیپٹن ضیاء الحق چراٹ پاکستان میں سن 1948 میں ہونے والی ایک تقریب میں بانی پاکستان کا استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ پاکستان بننے کے بعد انڈونیشیا کو رسمی طور پر تسلیم کر لیا گیا اور اس کی حمایت جاری رہی۔ واہیو کے مطابق انڈونیشیا کے دوسرے یوم آزادی کو منانے کے لیے چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ بانی پاکستان نے انڈونیشیا کے مسلمان بھائیوں کو ان کی آزادی برقرار رکھنے کی کوششوں پر مبارکباد دی۔ 17 اگست 1948 کو ان کا پیغام تمام برادر اسلامی ممالک کے لیے دوستی اور خیر سگالی کا تھا جو مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے رائل ڈچ ایئر لائنز کے LM نے کراچی میں ایک ہوٹل چلانا شروع کیا جسے مڈ وے ہوٹل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شہر ایمسٹرڈیم اور جکارتہ کے درمیان آدھے راستے پر تھا۔ یہاں رک کر عملہ اور مسافر آرام کرتے اور نیا ایندھن لے کر اگلی اڑان بھرتے۔ یہ ہوٹل اب بھی رمادہ پلازا کراچی ایئرپورٹ ہوٹل کے طور پر موجود ہے۔ محمود الحسن کی تحقیق ہے کہ اصغر خان سن 1945 میں سکارنو کے کہنے پر فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے انڈونیشیا تو نہ جا سکے، لیکن پھر 1964 میں پاک فضائیہ کے سربراہ کی حیثیت سے انڈونیشیا میں ان سے ملے۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد 1965 کی جنگ میں بھی ایوب خان کا پیغام لے کر ان سے ملے۔ انڈونیشیا نے نہ صرف فضائی مدد کی بلکہ سمندر میں اپنی موجودگی سے بھی پاکستانی بحریہ کو حوصلہ دے رکھا۔ اسی کتاب میں ایک جگہ بتایا کہ سکارنو نے کہا کہ وہ پاکستان پر انڈیا کے حملے کو انڈونیشیا پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ سن 1982 کے دورے میں پاکستان کے صدر ضیاء نے انڈونیشیا کی اخلاقی ذمہ داری کی بات دہرائی، لیکن مشترکہ اعلامیے سے پتہ چلتا ہے کہ سہارتو اور ضیاء نے افغانستان میں جاری بیرونی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سوویت افواج کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا تاکہ افغان عوام حق خود ارادی کا استعمال کر سکیں۔ واہیو کے مطابق انڈونیشیا کو پتہ تھا کہ افغانستان اس سے بہت دور ہے اور یہاں جاری کشمکش سے وہ متاثر نہیں ہوگا۔